Dva najmoćnija srpska velikaša pokrenula su ekspediciju sa ciljem da proteraju Turke sa Balkanskog poluostrva. Oni podižu ogromnu vojsku i marširaju prema tursko-evropskoj prestonici Jedrene. Budućnost svih hrišćanskih naroda na Balkanu zavisi od ove bitke. Velika i moćna država koju je dinastija Nemanjić gradila vekovima se smrću cara Dušana raspala. Zapravo ona je de facto i dalje postojala, ali Dušanov sin Uroš nije imao realnu vlast, već oblasni gospodari. Najmoćniji među velikašima svakako su bila braća Mrnjavčević, Vukašin i Uglješa. Njihov uspon počeo je još u vreme cara Dušana. Naime, na njegovom dvoru, prema nekim izvorima, jedan brat je bio peharnik, a drugi konjušar. Oko 1350. godine Vukašin je postao župan u Prilepu i od tada počinje njegovo naglo jačanje. Smrću srpskog cara Vukašin je izbio u red najistaknutijih velikaša. Po njegovim postupcima može se reći da je on bio jedna zaista izrazita vojnička ličnost koja nije marila za druge. Za razliku od Vukašina, Uglješa je bio zainteresovan za umetnost i bio je vešt diplomata. Prelomna godina za uzdizanje Mrnjavčevića je 1363. kada umire do tada najmoćniji velikaš Vojislav Vojinović, što im je otvorilo put za širenje. Njegovom smrću car Uroš je izgubio podršku Raške vlastele i samim tim morao se okrenuti Mrnjavčevićima. Tako je Vukašinu dodelio visoku titulu despota, a 1365. godine ga je imenovao za svog savladara i kralja. Vukašina je krunisao srpski patrijarh Sava IV uz blagoslovi carice majke Jelene. Istom prilikom Jovan Uglješa je proglašen za despota. Smrt kneza Vojislava poklopila se sa odlaskom još nekoliko moćnih velikaša, na primjer despota Dejana, rodonačelnika porodice Dejanović i Jovana Olivera. U međuvremenu Mrnjavčevići su sklopili i nekoliko bračnih veza pomoću kojih su se bliže povezali sa drugim velikaškim kućama. Vukašin je svoju ćerku Oliveru oko 1365. udao za Đurđa I. Balšića, starešinu porodice Balšića, dok je njegov sin Marko oženjen Jelenom, ćerkom čuvenog Dušanovog vojskovođe Radoslava Hlapera. Uglješa se pak oženio Jelenom, kasnije poznatom Jefimijom, ćerkom Kesara Vojihne, namjesnika Drame. Dvojica braće također podržavaju uspon Vlatka Paskačića, koji uz pomoć njih vlada oblašću između Vranja i Krive Palanke i uspešno ratuje protiv Dejanovića. Kao carev savladar, Vukašin je formalno vladao preostalim krajevima srpskog carstva. Ipak u realnosti, Vukašin je ostao jedan od oblasnih gospodara. Ubrzo nakon 1365. godine Vukašin je proširio svoju vlast na sever sve do Novog Brda i Prištine. Također u sastavu njegove države našli su se i Skoplje i Prizren. Posjedi kojim je vladao Nikola Stanjević isto bivaju osvojeni. Sa druge strane, Uglješa istiskuje carevu majku Jelenu i preuzima Sersku oblast. Najverovatnije da je Uglješa iskoristio pobjede Vlatka Paskačića protiv Dejanovića i proširio svoju vlast na sever. Značajno je istaći da granica između Uglješinih posjeda i Vukašinovih je bila samo formalnog karaktera. Naglo širenje i uzdizanje Mrnjavčevića dovelo je do sukoba sa Raškom vlastelom, odnosno Nikolom Altomanovićem i Lazarom Hrebeljanovićem. Do bitke je došlo 1369. godine na Kosovu, gde je Vukašinova i Uglješina vojska razbila već napomenute srpske velikaše. Lazar je u bitku ušao nesigurno i čim je video da su Mrnjavčevići nadmoćniji, povukao se sa bojnog polja. Za razliku od njega, srčani Altomanović se žestoko borio, ali na kraju je i on morao da se povuče. U bitci je učestvovao i car Uroš, ali na strani Raške vlastele, jer se i on plašio jačanja kralja Vukašina. Uroš je u ovoj bitci čak i zarobljen. U diplomatskim aktivnostima Jovana Uglješe posebno mesto zauzima izmirenje sa Carigradskom patrijaršijom 1368. godine. Razloga za izmirenje svakako je bilo mnogo, najznačajniji od njih bilo je sklapanje saveza između Vizantijskog i Srpskog carstva.
protiv osmanlijskih Turaka. U drugoj polovini 14. veka Osmanlije osvajaju veoma lako Dimotiku i Jedrene. Opasnost od njih zbližila je Vizantiju i despota Uglješu. Međutim, uprkos intenzivnim pregovorima do saveza nije došlo. Nije pomoglo ni to što je Uglješa potrošio mnogo zlata da bi ih odobrovoljio. Turski pljačkaški upadi i napadi na svetogorske manastire zabrinuli su gospodara Sera. U stvari on je tada shvatio da je zapravo on prvi na udaru novog neprijatelja. Između 1366. i novembra 1369. godine Uglješa je zauzeo Rodopsko primorje, od reke Meste do jezera Poru. Time je istočna granica serske države prevazilazila one iz vremena Dušanovog carstva. Cilj ovih osvajanja je bio da se smanji pritisak na centar države. Napadi na svetogorske manastire bili su česti, a serski despot je nekoliko puta porazio osmanske pljačkaše. Stoga se odlučio da novog neprijatelja istera sa Balkanskog poluostrva, zauzećem njihove evropske prestonice i njihovog mostobrana Jedrena. U Carigrad su leta 1371. godine došli srpski poslanici sa namerom da dogovore sklapanje saveza protiv Turaka. Srbi su carstvu nudili novac i sklapanje dinastičkih brakova, međutim bezuspešno. Iz tog razloga Uglješa poziva svog brata Vukašina, koji se tada nalazio negdje u okolini Skadra, gdje je sa Balšićima i Dubrovčanima planirao da zada smrtan udarac Otomanoviću. On se bratovom pozivu i odazvao i njih dvojica uputila su se duboko u neprijateljsku teritoriju. Raška vlastela je zbog neprijateljstva prema Mrnjavčevićima ostala van priprema za borbu protiv Turaka. Balšići su bili prezauzati sukobima s Altomanovićem i Karlom Topijom. Sevastokrator Vlatko Paskačić 1371. verovatno više nije bio ni među živima, dok za Radoslava Hlapena nije izvesno da li je učestvovao u Maričkoj bitci. Uglješa je shodno svom karakteru veoma pametno izabrao ovaj trenutak za bitku, jer je glavnina turskih snaga zajedno sa Muratom bila u Maloj Aziji. Srpska vojska krenula je u jedan veoma opasan marš od 7 dana. Treba istaći da je Vukašinova vojska do poprišta bitke prešla gotovo 1000 km, što je veliki poduhvat za to vreme. Srpska vojska je bila izrazito velika, najveća brojka koja se spominje u izvorima ide i do 60.000 vojnika. Sigurno je ova brojka preuveličana i Mrnjavčevići su imali mnogo manje vojnika, a savremeni istoričari njihovu vojsku procenjuju na oko 10.000. Negde na dan hoda od Jedrena celokupna srpska vojska ulogorila se na reci Marici, pored mesta Černomena. Marica je zapravo bila posljednja prepreka osvajanju Jedrena. Znajući da su brojčano mnogo nadmoćniji od turske vojske koja je preostala u Jedrenu, Srbi su izgleda već unapred računali na laku pobedu, stoga su se opustili. Srbi su se još više opustili kada je turski zapovednik Lala Šahin Paša poslao svoje poslanike da ispregovaraju mir i da obećaju pokornost srpskim velikašima. Srbi su to olako shvatili kao znak slabosti i do te mere su verovali u svoju nadmoć da nisu ni stražare postavili. U noći 26. septembra 1371. godine, posle veoma strašne oluje, osmanlijska vojska je okružila srpsku. Tursku vojsku je predvodio veoma vešt vojskovođa Evrenos, kao i Lala Šahin Paša. Pred jutro, kroz gustu maglu, otpočeo je opšti napad koji je izazivao paniku među nepripremljenim i unezverenim srpskim vojnicima. Iako je Turaka bilo mnogo manje nego Srba, izgledalo je kao da su mnogobrojniji, jer su napadali sa svih strana. Srbi su bili potpuno iznenađeni i nisu se mogli reorganizovati. Turci su se sjurili na srpsku vojsku koja je bila potpuno neefikasna, a naročito konjica koja nije mogla načiniti juriš. Ovakav napad niko nije očekivao i došlo je do masakra. I despot i kralj bili su ubijeni u ovoj bitci. Neki izvori tvrde da je Uglješa stradao od rana, a da se Vukašin udavio u reci. Ostatak vojske je ili poginuo ili pobegao. Marička bitka je najveća pobjeda osmanlijske vojske sve do pada Carigrada 1453. godine. Razlog što Turci u većoj meri nisu iskoristili ovu pobjedu je taj što je glavnica vojske ostala u Maloj Aziji, a i zato što ni sami nisu bili svesni veličine ove pobjede. U njoj Osmanlije su uklonile najvećeg
vojničkog protivnika na Balkanu. Put za dalje širenja sada im je bio potpuno otvoren. Srbija je ovim udarcem odjednom survana u države trećeg reda. Srpski poraz prvi su iskoristili Grci, koji su iste godine ušli u Ser. Pogibijom dva brata i uništenjem njihove vojske Mrnjavčevići su ostali bez stvarne moći, te su okolni oblasni gospodari prigrabili znatne delove teritorije koje je Marko nasledio od svog oca. Do 1372. Đurać I Balšić zauzeo je Prizren i Peć, a knez Lazar Hrebeljanović Prištinu. Do 1377. Vuk Branković osvojio je Skoplje, a vlastelin albanskog porekla župan Andrija Gropa osamostalio se u Ohridu. Ono što je veoma interesantno je da turska historiografija navodi da postoje čak dve bitke na reci Marici. Prvu nazivaju uništavanje Srba, a drugu Marička bitka. Prema njima, prva bitka dogodila se 1364. godine, u kojoj su udružene srpske i bugarske snage pod komandom Vukašina Mrnjavčevića krenule u rat protiv Osmanlija. Njima su u pomoć navodno priskočili vojnici Kraljevine Vlaške i Kraljevine Bosne, a također i Mađari, kao i mnogi krstaški ratnici. U toj bici hrišćani doživljavaju debakl, a u bici se proslavio Hači Ilbej. Bitka koja se odigrala 1371. u njihovoj historiografiji je zapravo ista bitka koju smo mi opisali. Samo povod za nju je bila osveta srpskih velikaša za prethodni poraz.